avanza por el Today's cumplimiento. word is moving toward fulfillment. Les quiero comenzar haciendo una pregunta. I want to start by asking you guys a question. ¿Alguna vez Has once, has huido de alguna situación? have you heard of a situation? No, huido. Oh, have you run away of a situation? ¿Alguna vez yo Me? y voy a decir primero y me van a levantar la mano, yo me voy a tapar los ojos? I'm going to say first, and I'm going to close my eyes, and I want you to raise your hand. ¿Cuántas veces han estado en un supermercado o en una tienda How many times have you been in a store or a food marketplace, y ven una persona que ustedes no quieren saludar y se meten para otro pasillo? and you see a person that you don't want to say hi to them, and you go to the other aisle? Voy a cerrar los ojos I'm going to y close my a la eyes. cuenta de 3 levantan la mano. On the 1, count of 2, 3, 3. raise your hand. 1, 2, 3. ¡Ay, santo! God. Eso es huir de una situación. That's whenever you run away of a situation. Así que al menos de eso han huido. So Hemos. at least we have run away from that. Eso no se hace. You're hagan not eso. supposed to do that. Do No not hagan do eso. that. Don't do that. Pero todos hemos huido de situaciones. But all of us, we have run away from situations. Carlos no sabía que yo iba a hablar de este ejemplo, Carlos did not know that I was going to talk about this example, pero no importa, yo lo voy a but it does decir. not matter. ¿Verdad? Oh, Carlos. Ok, ya le digo ahora. Okay. Cuando nosotros recién nos casamos, When we just got married, literalmente teníamos como 6 meses de casado. we were like 6 months of being married. Yo trabajaba en Krispy Kreme, Puerto Rico. I used to work at Krispy Kreme in Puerto Rico. Y And una vez cabe destacar, yo tenía una cartera chiquitita, I used to have a small purse. color peach. It was a color peach. Van a entender por qué le estoy hablando de la cartera. You're going to understand this because I'm talking to you about the wallet. ¿Qué pasa? Que un día Carlos me llega a buscar al trabajo What happens that one day Carlos picks me up from work, y nada, me busca y yo veo que nos estamos dirigiendo a casa de mi mamá. and nothing, he comes and picks me up, and I see that we're on our way to my mom's house. Lo que es raro porque nosotros teníamos casa. What seemed weird because we had a house. So, no sé por qué él me llevó a casa de mami, So I was not sure why he took me to my mom's house. pero no le di importancia. But I was like, I did not care. Y él me dice, bájate tú, And he tells me, get off que yo voy a ir a comprar unas cosas. because I'm going to go and buy some things. Y yo, qué raro, porque pues hubiésemos ido juntos. And I was like, that was weird because we could have went together. Pero al mismo momento que yo voy a entrar a la casa de mi mamá, But at the same time that I was going to go into my mom's house, Carlos se está yendo Carlos, he's leaving, y a mí me suena el celular con la gerente de Krispy Kreme. and my cell phone rings, and it was Krispy Kreme's manager. Y yo, hello. And I was like, hello? Y ella me dice, te voy a decir una cosa. And she tells me, I'm going to tell you one thing. Enojada. She was angry. Hay testigos. There is witness. Hay testigos y sabemos que fuiste tú. There's witness, and we know that it was you. Bueno, tu esposo. Well, your husband. Sabemos que fue tu esposo We know that it was your husband porque un cliente lo vio. because a customer, he saw him. Y yo, ¿de qué ella me está hablando? Porque yo había acabado de salir de mi shift. And I was like, what is she talking about? Because I just had finished my shift. Y yo, ¿pero qué pasó? And I was like, but what happened? Y ella me dice, tu esposo dando reversa le dio al carro nuevo de tu compañero. Your husband, he was backing up and he hit your coworker's car. New car. New car. Porque literalmente hacía una semana el muchacho se había comprado el carro. Because the guy, he just purchased that new car a week ago. Y yo le digo, ok, pues él se acaba de ir, déjame llamarlo. And I was like, okay, well, he just left. Let me call him. Y ella me dice, sabemos que eras tú porque el cliente vio un empleado de Krispy Kreme. We know that it was you because a client saw an employee of Krispy Kreme, Pero la única empleada en Krispy Kreme que tiene una carterita chiquitita peach eres tú. and the only employee of Krispy Kreme who has a small wallet color peach is you. So ahí yo le engancho a la gerente So I hang up y llamo a Carlos. and I call Carlos. Digo, Carlos, ¿qué está pasando? Me acaba de llamar la gerente que tú le diste a un carro. And I was like, Carlos, what's going on? The manager just called me and she told me that you hit a car. Y él me dice, sí, baby, fui yo, perdón, voy de camino a Krispy Kreme. And he tells me, yes, baby, it was me. I'm sorry. I'm on my way to Krispy Kreme. Yo, pero Carlos, ¿por qué no?
And I was like, but Carlos, why ¿Por qué no resolviste allí? En did ese you not momento? resolve that in that moment? Y él me dice, es que no quería que pasaras una vergüenza delante de tus compañeros. And he was like, I did not want you to be ashamed of in front of your Y coworkers. yo le digo, no, pues wow, gracias, porque la manager me llamó amenazándome con la policía. Well, thank you, because my manager, she just called me and she was threatening me with the cops. Y ese día, como la reina dramática que soy, And that day, since I'm a queen, a dramatic queen, lloré toda la noche. I cried all night. Ridícula. Pero sí me How enojé mucho ridiculous. con Carlos, But I was so mad with Carlos porque él huyó de la situación, because he ran away of the situation. huyó de la responsabilidad que tenía. He ran away of the responsibility that he had. No piensen mal, él no es así. Ya. Don't think bad about him. He's not like that. Y resolvió el problema. He resolved the problem. Pero esto, meditando en la palabra, me hacía recordar algo. But while I was meditating about the word, this remind me of something. Más bien, recordarme me hizo analizar algo. No, while I was remembering of something, it made me analyzing something. Huir de situaciones To run away of situations, pueden afectar directamente a los que están cerca de ti. it can affect to those who are close to you. ¿Cuántos se criaron en el evangelio o vienen a la iglesia desde chiquito? How many of you guys were raised in the gospel, or you guys come to church since you guys were little? ¿Alguna vez ustedes escucharon la historia de Jonás? Have you guys heard the story of Jonas once? Si rápido piensan en Jonás, If you think about Jonas, siempre uno piensa en el hombre adentro de la ballena. you always think about the man inside of a big fish. Que, by the way, no era ballena, era un big fish. It was a big fish. No era una ballena. It was not a whale, it was a big fish. Ahora bien, Now, no sé ustedes, pero yo cuando pienso en la historia de Jonás, I'm not sure about you guys, but me, when I think about the story of Jonas, no sé por qué lo asocio con niños. I don't know why I put him with children. Like, como también pensar en el arca de Noé. Or also the Noah's Ark. Esta iglesia, las maestras de esta iglesia se pusieron de acuerdo The teachers of this church, they agree que no vamos a decorar el cuarto de los niños del arca de Noé. that we are not going to decorate the children's room of the Ark of Noah, Eso- Noah's Ark. Eso pasó. That happened. Y Félix, ya que estás aquí, Felix, since you're here, cuando tú vayas a ser tío, when you become an uncle, no me hagan el baby shower del arca de Noé, por favor. please do not make my baby shower of Noah's Ark. Yo siempre pienso en el arca de Noé y pienso en Jonás y pienso en historias de niños. I always think about Noah's Ark and Jonas, and I always think about children's stories. Yo asumo que es por los animalitos. I assume that it's because of the animals. Y sobre todo la historia de Jonás, And overall, the story of Jonas, a lo mejor nosotros no la vemos como que pasó realmente. maybe we don't see it like it really happened. Porque a ninguno de nosotros que yo sepa Because none of us that I know nos ha tragado un pez físicamente. have been swallowed by a fish Que yo sepa. Si that I alguno- know. Si alguno lo ha tragado un pez físicamente, Have you been swallowed by a fish physically? espero que no. I hope not. Bueno, pero siempre cuando a los niños se les enseña sobre Jonás, But every time when we teach the children about Jonas, incluso hay una canción que dice que a Jonás se lo tragó un pez porque no obedeció a Dios. in fact, there is a song that says that Jonah, he was swallowed by a fish because he did not obey God. Y casi siempre vemos el pez como un castigo. And we always see the fish like Un castigo. punishment. Y el Espíritu Santo me llevaba a entender algo. And the Holy Spirit, he was taking me to understood something. Que la historia de Jonás, The story of Jonas, el pez no fue un castigo. the fish, he was not a punishment. Vamos ahora a entrar en la historia de Jonás. So we're going to talk about the story of Jonas now. Jonás fue un profeta, Jonas, he was a prophet, el cual Dios mandó a llevar un mensaje a la ciudad de Nínive. which God took him to take a message to a city. ¿Qué pasa? Que esta ciudad What happens at this city, tenía mucho pecado. they were full of sin.
Y a Jonás como que no le pareció que se hablara de arrepentimiento a esa ciudad. And Jonas, he did not seem to be okay to talk about repentance in that city. Porque esta ciudad era enemiga Because this city was an enemy del pueblo donde pertenecía Jonás. of the town that Jonas belonged. Así que Jonás, como piensa que se manda solo, So Jonas, since he thought that he takes his own decisions, en vez de hacer lo que Dios le mandó a hacer, instead of him doing what God sent him to do, se va hacia el otro lado. he goes to the other side. Vamos a leer Jonás 1:3. We're going to read Jonas 1:3. Y dice, pero Jonás, mira, lo veo. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. But Jonas came from the Lord and went to Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship sailing for Tarshish, paid his ticket, and embarked with those who were going to that city, thereby escaping from the Lord. Leí mucha información. I read a lot of information. Y como no conocemos el mapa de estas ciudades, And since we don't know the map of these cities, quizás no vemos la gravedad de hacia dónde Jonás huyó. maybe we don't see the gravity of where Jonas he escaped. Ponme por ahí el mapa, Frances. Can you put the map, Francis? Ok. Dice que Jonás bajó a donde dice Jope, right? So it says that Jonas went down where it says Joppa. Dios lo mandó a donde dice Nínive. God sent him where it says Nineveh. Pero Jonás se fue hacia Tarsis. But Jonah, he went to Tarshish. ¿Qué pasa? What happens? Que hasta para ir para Tarsis tenía que coger un barco. That in order for him to go to Tarshish, he needed to take a boat. Era más largo el camino The way, it was so long, de lo que la voluntad que él quería hacer his will that he wanted to do versus la voluntad de Dios en su vida. versus God's will in his life. Avanzar al cumplimiento que Dios te mandó To move towards the fulfillment that God sent you, es muchísimo más fácil que hacer tu propia voluntad. it's much easier than doing your own will. Y Jonás huyó And Jonah, he ran away porque él no quería hacer la voluntad de Dios. because he did not want to do God's will. Y wow, Dios mío, qué hombre tan loco, huyó de la voluntad de Dios. Wow, my God, what a crazy man. He ran away from God's will. Yo leyendo la palabra pensé eso, While I was reading the word, that's what I thought. pero yo misma me preguntaba, Melanie, ¿tú no has huido nunca de la voluntad de Dios? But I was asking to myself, Melanie, you've never run away from God's will? ¿Nunca he querido hacer mi propia voluntad? Have I never wanted to do my own will? Claro que he querido hacer mi propia Of voluntad. course, there's been times that I wanted to do my own will. Porque según mi entendimiento, Because according to my knowledge, el lugar a donde yo pueda huir the place where I can run away, puede ser más cómodo, it can be more comfortable, según mi entendimiento. according to my knowledge. Puede ser quizás más seguro, Or it might be more sure, según More mi secure. entendimiento. according to my knowledge. Y aunque sé que yo no tengo que estar allí, And even though that I know that I don't need to be there, intento justificarme. I try to justify myself. Tal vez yo no quiero hacer la voluntad de Dios porque ¿sabes qué eso significa? Or maybe I don't want to do God's will because do you know what that means? Tengo que dejar de salir con amigos que me hacen daño. I have to stop going out with friends that are not good for me. Y intento justificar eso. I try to justify that. No, es que mis amigos yo los conozco hace 20 años atrás. No, it's because I know my friends like 20 years ago, since 20 years ago. Familia. Their family. Es tu familia según tú. It's my family according to me. Pero son los que te están ofreciendo fumar y beber. But that family are the ones that are offering you to drink and to smoke. No quiero hacer la voluntad de Dios porque es que
si yo soy líder, No, I don't want to do God's will because if I'm a leader, si yo soy servidor, if I'm a servant, tengo que diezmar y ofrendar. I have to tithe and offering. Y de los $100 que me gano, tengo que dar 10. And out of the $100 that I get, I have to give him 10. No, yo no quiero hacer la voluntad de No, Dios. I don't want to do God's will. Yo necesito esos $10. I need those $10. No es que yo no estoy poniendo mis manos en el arado, No, it's that I'm not putting my hands on the plow. porque es que en esa iglesia, Because in that church, la del pastor Jiménez, the Pastor Jimenez, en esa iglesia se tienen que levantar a las 5 de la mañana a orar. they must wake up at 5 in the morning to pray. Y Dios sabe And God que a knows mí me gusta dormir that I love to sleep. y que yo lo voy a buscar a las 3 de la tarde cuando me levante. And that I'm going to look for him at 3 o'clock in the afternoon when I wake up. Por eso no quiero hacer la voluntad, porque Dios sabe. That's why I don't want to do God's will, because he knows. Intentamos justificar We try to justify por qué no hacemos la voluntad de Dios. why we don't do God's will. Porque si nos ponemos a pensar, Because if we think Jonás fue el que tomó la decisión de irse para el otro lado. Jonas, he was the one who took the decision to go to the other side. La tomó él solito, Sonia. It was him, the one that took it by himself. Y Dios le dio la palabra a él solito. And God, he gave him the word. Por consiguiente, a lo mejor esto no le afecta a nadie, Or maybe this does not affect to anyone, porque fue a él que Dios le habló. because it was him that God spoke to. ¿Sabías que hay promesas que Dios ha hablado a tu vida Do you know that there is promises that God has spoken to your life que por obvias razones that for obvious reasons van a bendecir a los que están cerca de ti? they will bless the ones that are close to you? Por ejemplo, a mi esposo, For example, my husband, Dios le ha dicho que va a ser un hombre próspero, God has told him that he's going to be a prosperous man. que va a tener muchas propiedades. He's going to have many properties. Eso me va a bendecir a mí, That's going to bless me, right? porque de ahí él me va a llevar a comer. Because from that, he's going to take me to eat. De ahí me va a llevar al shopping. He's going to take me shopping. Espero yo. I'm hoping. So, hay bendiciones que son bendición para los que están alrededor de ti. So there's blessings that are also blessings for the ones that surround you. Por ejemplo, la guagua que te compraste. For example, the car that I purchased. Ustedes la están pagando, We are paying No, ya that. la pagaron. We already paid that off. pero sus hijas están montadas en esa bendición. But our daughters, they're riding that blessing. Hay bendiciones que literalmente bendicen al que está al lado tuyo. They are blessings that literally, they bless the ones that surround you. Pero ¿y qué pasa cuando yo no hago la asignación que Dios me mandó? But what happens when I don't do the will that God sent me to do? Así como yo puedo de ser de bendición para alguien más, Just like I can be of a blessing for someone else porque tomé la decisión de avanzar en el cumplimiento, because I took the decision to move toward the fulfillment, también puedo afectar a otros por mis malas decisiones. I can also affect others due to my bad decisions. Y vuelvo y digo, Jonás iba solo, Like I said, Jonas, he was by himself. pero vamos a leer el versículo 4. But we're going to read verse 4. Dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. But the Lord cast upon the sea a mighty wind, and such a violent storm was raging that the ship threatened to break in pieces. Habían otras personas en ese barco, There was other people in that boat, las cuales también sintieron la tormenta. which they also feel the storm. El barco se estaba partiendo. The boat, it was breaking. Esas personas iban a morir con Jonás. Those people, they were going to die with Jonas. Ciertamente fue Jonás el que tomó la decisión de huir de su asignación. Surely it was Jonas whom he took the decision of running away of his will. Pero por su desobediencia Due of him not being obedient, se levantó una tormenta que afectó a los demás. a storm came that affected the other people. Y ahí el Espíritu Santo me hablaba muy fuerte And the Holy Spirit was talking to me very loud in this part. y me decía, And he was telling me, ¿estás avanzando y siendo de bendición en el cumplimiento? are you moving forward and you're being of blessing and the fulfillment?
o la gente a tu alrededor siente que se hunde a causa de tu desobediencia. Or the people that are around you, do they feel like they're drowning due to you not being obedient? Yo no puedo culpar a Dios por la tormenta que yo mismo causé. I cannot blame God for the storm that I caused myself. La palabra de Dios dice The word of God says que la gente en el barco tenía tanto miedo that the people in the boat, they were very afraid que comenzaron a clamar a sus dioses. that they started claiming to their gods. No eran los dioses de Jonás, It was not the gods of Jonas. eran otros dioses. It was other gods. Y Jonás, al ver esto, And when Jonas saw this, le dice a las personas que a causa de él la tormenta estaba ocurriendo. he tells the people that it was his fault that the storm was happening. Él le dice, no, es que yo desobedecí a mi Dios y pues me monté en el barco que no me tenía que montar. He tells them, no, it's because I was not obedient to my God and I took the boat that I was not supposed to. Y la gente del barco le dijo, pero ¿qué haces? And the people in the boat, they were like, what are you doing? En otras palabras, ¿por qué estás yendo para donde no tenías que ir? In other words, why are you going to where you're not supposed to? Y Jonás dice, pues como es mi culpa, And Jonas says, well, since it's my fault, échenme al mar just throw me in the water, que in the sea. que van a ver que las aguas se calman. And you're going to see that the waters are going to be calm. Y obviamente la gente And of course, the people, echó a Jonás al mar. they threw Jonas to the sea. Lo que voy a decir ahora no lo dice la Biblia. What I'm about to say, the Bible doesn't say it. Yo pienso I think que si Jonás hubiese reconocido en ese momento that if Jonas would have acknowledged in that moment que estaba siendo desobediente, that he was disobedient, las aguas se hubiesen calmado. the water, they would have calmed down. Las tormentas hubiese parado. The storm, it would have stopped. Pero no lo hizo. But he didn't. ¿Qué mucho nos cuesta reconocer que hemos huido de la voluntad de Dios? It's so hard for us to acknowledge that we have run away from God's will. En ese momento In that moment es cuando la gente is when the people, tira a Jonás al agua they threw Jonas into the water, y viene el pez y se lo traga. and the fish comes and he swallows him. Una pausa. Let me pause. Quédense con que el pez se tragó a Jonás. Stay with the fish swallowed Jonas. Pero quiero hacer una pausa. But I want to pause. A causa de que por culpa de la desobediencia de Jonás Due to Jonas not being obedient, se había desatado una tormenta a storm had come, y la gente fue afectada, and the people that were affected, Dios usó esto para mostrar su poder. God used this to show his power. Porque la palabra dice que ellos comenzaron a clamar a otros dioses Because the word says that they started praising other gods, y nada pasó. and nothing happened. Porque eran dioses falsos. Why? Because they were false gods. Pero ellos fueron testigos But they were witnesses que cuando un hombre dijo, no, es que yo estoy siéndole desobediente a mi Dios, that when a man said, I'm not being obedient to my God, y lo lanzan al mar, and they threw him in the water, la tormenta paró. the storm is stopped. A causa de esto, dice la palabra, Due to this, the word says que estas personas ofrecieron ofrenda y sacrificio. that these people, they offer offerings and sacrifices. Incluso le hicieron promesas In fact, they made him promises al Dios de Jonás. to the God of to Jonah's God. Cuando uno hace una promesa no se cumple de hoy para ahora. Te voy a hacer la promesa que te voy a tocar el hombro, no. Whenever you do a promise, it's not going to happen right away. I'm gonna make you a promise that I'm gonna touch your arm. No, No. una promesa es porque es algo futuro. A promise is because it's something in the future. Por consiguiente, esto me hace entender que esta gente le continuó sirviendo a Dios. So this makes me understand that these people, they continue to serve to God. Jonás se desvió. Jonas, he went to another way. Yo puedo desviarme, I can take another way. pero el poder de Dios no depende de mi obediencia. But the power of God does not depend of my obedience. Dios es poderoso, no importa lo que yo decida hacer o no. God is powerful. It does not matter what I decide to do or not. Este loco se montó en un barco y se fue para donde no se tenía que ir. This crazy
this crazy one, he took a boat and he went to another place that he was not supposed to. Pero en medio de la tormenta, But in the middle of the storm, Dios se les reveló a los otros God revealed to the other people como el verdadero Dios. like the truth God. Y aquellos que no lo conocían And those who did not know him, tuvieron que ser testigos they were witnesses del poder que tenía el Dios verdadero. of the power that the true God had. Así que si algún momento has causado una tormenta, So if in the moment given you have caused a storm, la gente tiene que ser testigo de que hay un Dios poderoso. the people, they need to be witness that there is a powerful God. Tú lo obedezcas o no lo obedezcas. If you obey him or you don't. Volvemos al pez. So we go back to the fish. A Jonás se lo tragó un pez porque lo lanzaron al mar. So Jonas, he was swallowed by a fish because they threw him in the water. Y aquí volvemos a la canción de los niños. So we come back to the song of the children. A Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Jonas did not listen to the word of God. Y vino un pez y se lo tragó. And the fish came and swallowed him Por ser desobediente, Dios lo castigó. because he was not obedient and God punished him. El gran pez de esta historia The great fish of this story no significa castigo. does not mean punishment. ¿Sabes qué hubiese sido castigo? Do you know what it would have been a punishment? Que lo hayan tirado al mar For him to be thrown in the sea y que por Jonás huir sin reconocer que había sido desobediente. and for Jonas, without acknowledging that he was not being obedient, Hubiera muerto en el mar. he would have died in the sea. Pero eso no fue lo que pasó. But that's not what happened. Ahí en el mar, There in the sea, el pez se lo traga. the fish, he swallows him. Y la palabra dice que él estuvo adentro del pez 3 días y 3 noches. And the word says that he was inside of that fish for 3 nights and 3 days. 3 días y 3 noches. 3 days and 3 nights. Dios le preservó la vida. God kept him alive. Eso no es un castigo. That's not a punishment. Yo le tengo miedito al mar. I'm a little scared of the sea. Y si yo me caigo And if I fall al fondo del mar, to the sea, in the sea, yo creo que me muero ahí. Me caí y me morí. I think I'm gonna die there. I fell, I die. Me morí. I die. Pero estuvo adentro de ese pez 3 días y 3 noches. But he was inside of that fish for 3 days and 3 nights. En las profundidades del mar. Deep in the sea. Eso no es un castigo. That's not a punishment. Pero Jonás todavía no reconocía que había huido de la voluntad de Dios. But Jonas, he still did not acknowledge that he ran away from God's will. Jonás 2:5 Jonas 2:5. dice: It says, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza. the waters were up to my neck, the depths of the sea enveloped me, the sea was tangled on my head. Esto lo está diciendo desde adentro del pez. He was saying this inside of the fish. Y yo solo podía pensar en algo. And I could only think about something. Cuando Jonás dice, las aguas me llegaban hasta el cuello, When Jonas says, the water were up on my neck, ¿he estado acaso en una situación have I been in a situation en donde por mis malas decisiones where due to my bad decisions, estoy hasta el cuello? I'm very, Till the neck. I'm, Till the neck. Estoy cansado. I'm tired. I'm de very esta tired situación. of this situation. Aunque fui yo el que tomé la mala decisión. Even though it was me, the one that took the bad decision. Estoy cansado. I'm just tired. Cuando Jonás dice, lo profundo del mar me envolvía. When Jonah says, the depth of the sea Me envolvía. enveloped me, ¿Alguna vez has estado en una situación have you been in a situation en donde tú miras a tu alrededor where you see around you y tú sabes que sabes and you know que estás viendo el fruto de tu mala decisión? that you are seeing the fruit of your bad decisions? Cuando Jonás dijo, When Jonah said, las algas se me enredaban en la cabeza, the seaweed was tangled on my head. ¿alguna vez has estado en una situación
Have you been in a situation donde tienes pensamientos where you have thoughts, los cuales no te permiten where they don't allow you ver ninguna solución para salir de esas malas decisiones? to see a solution so you can get out of those bad decisions? No me tienen que contestar, pero yo sí. You don't have to answer this, but I do. Yo sí he estado adentro de un pez. I have been inside of a fish. Yo sí he estado adentro de un pez en donde no he podido ver la solución a mis problemas. I have been inside of a fish where I'm not able to see the solution of my problems. El pensar que estar dentro del pez es castigo, To think that you are inside of a fish, is that a punishment? a causa de mi a causa de mi mala decisión es incorrecto. Due to my bad decisions, it's incorrect. Cada decisión siempre trae una consecuencia, Each decision always comes with a consequence, sea buena o sea mala. either good or bad. Recapitulando, Jonás no obedeció a Dios, Jonas, he did not obey God. se fue para donde no se tenía que ir, He went to the place he was not supposed to. se levanta la tormenta, lo echan al mar. The storm came and he was thrown in the sea. Eso no lo hizo Dios. God didn't do that. Esas fueron las consecuencias de su mala decisión. Those were the consequences of his bad decision. Aún todavía en el barco, And still in the boat, todavía él no reconocía que había desobedecido a Dios. still yet he was not able to acknowledge that he disobeyed God. Dios tuvo que enviar al gran pez God needed to send the great fish para que Jonás reconociera so Jonas will be able to acknowledge que no estaba bajo la voluntad de Dios. that he was not under God's will. Jonás 2:7 Jonas 2:7. dice, al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. As I felt my life slipping away, I remembered the Lord, and my prayer came to you, up to your holy temple. El pez no fue castigo. The fish, it was not a punishment. ¿Quieren saber qué fue el pez? Do you want to know what was the fish? El pez fue gracia. The fish, he was grace. El pez fue gracia porque Jonás pudo haber muerto como un orgulloso. The fish, it was grace because Jonas, he could have died as a prideful man. Pero ahí adentro de ese pez, But there inside of that fish, Dios guardó su vida God, he kept his life y él conoció la profundidad de la gracia de Dios. and he got to know the depth of the grace of God. ¿Ustedes saben cómo yo veo esta historia? Do you know how I see this story? Y les soy lo más sincera, And I'm going to be honest with you. porque genuinamente yo pensaba que Jonás era una historia de castigo Because honestly, I thought that Jonas, it was a story of punishment. y no pensaba que Jonás era una historia de gracia. And I did not thought that Jonas was a story of grace. Esta historia yo la veo I see this story como Dios liberando a un desobediente on how God made free a disobedient person de sus malas decisiones of his bad decisions y dándole una oportunidad and giving him an opportunity para que él pueda seguir avanzando en el cumplimiento. so he can keep on moving forward the fulfillment. Si hay algo que yo quiero que te lleves hoy, If there is something that I want you to take today, es que Dios no estaba enojado con Jonás. is that God, he was not angry with Jonas. Si mandó al pez, If he sent the fish, fue para guardar su vida. it was for him to keep him safe. Porque nosotros no podemos respirar debajo del agua. Because we are not able to breathe under the water. Y nosotros muchas veces en nuestras situaciones, And many times ourselves in our situations, por nuestras decisiones, due to our decisions, no sabemos cómo salir de ahí. we don't know we can't get out of that situation. Pero justamente ahí But is there? es cuando Dios envía el pez But that's when God sends the fish. y abunda la gracia de Dios en nuestra vida. And the grace of God comes to our lives. Dios no estaba enojado con Jonás, como dije. God was not angry with Jonas, just like I said. El pez apareció The fish, it appeared para que Jonás se acordara y reconociera the fish showed so Jonas would remember and acknowledge que él se había desviado del propósito de Dios. that he got away from the purpose of God.
Y quiero decirte, And I want to tell you, si has dejado el lugar donde tenías que estar, if you left the place where you were supposed to be, si has dejado de hacer lo que tenías que hacer, if you stopped doing what you were supposed to do, si sabes que tienes dones y talentos if you know that you have gifts and talents que Dios te ha mandado a poner las manos en el arado that God has sent you to put on y no lo has hecho, and you have not done it, si te sientes dentro de ese pez if you feel like you're inside of that fish, que ya no puedes más, that you cannot do it anymore, solo tienes que hacer una cosa: you just have to do one thing. reconoce. Acknowledge. ¿Por qué? Why? Porque hay una mentira que a Satanás le encanta utilizar, Because there is a lie that Satan, he loves to use. y es hacerte creer que estás muy lejos para regresar a Dios. And it's for him to believe, to make you believe that you are far away from Jesus. Es hacerte creer que tomaste tan malas It's decisiones to make you believe that you made so many bad decisions que no puedes cumplir ya su voluntad. that you cannot fulfill his will anymore. No te dejes engañar, Do not let yourself be fooled, porque Dios quiere usarte para su cumplimiento. because God wants to use you for his fulfillment. Si has llegado a esa profundidad, If you gotten that far, hoy es el día donde Dios quiere decirte: today's the day where God wants to tell you, sal del pez get out of that fish y avanza a mi cumplimiento. and move towards my fulfillment. Dios me decía algo God was telling me something muy fuerte, very loud. porque así como nos justificamos, como hablaba ahorita, Because just like we justify ourselves, like I was talking before, y como Jonás, and how Jonas, pensamos que lo que nosotros queremos es mejor que lo que Dios tiene, that we think that what we want for ourselves is better than what God wants for us. pensamos que tenemos la mejor solución We think that we have the best solution, y que para lo que Dios me llamó, and that for what God called me to, maybe no soy lo suficientemente bueno. maybe I'm not good enough. Y Dios me decía muy fuerte: And God, he was telling me very loud, a ti te toca obedecer. you must obey. Del cumplimiento me encargo yo. I take care of the fulfillment. Si Dios te mandó a caminar en una dirección If God sent you to walk in the path y aún así tienes miedo de caminar, and you're still afraid of walking, hoy Dios te dice: avanza, today God is telling you, keep on going. yo lo voy a cumplir. I'm gonna fulfill it. Eventualmente Jonás fue expulsado del pez Eventually, Jonas, he was expelled from the fish, y fue a Nínive a cumplir con su asignación. and he went to Nineveh to fulfill his assignation. Y Jonás es un libro bien cortito. Jonas is a very short book, Lo leíste completo, ¿verdad? 4 capítulos. 4 chapters, Y se leen así. and you can read them real quick. En la Biblia literalmente era una página aquí, una página acá y la de atrás. In the Bible, it was literally one page here, another page here, on the back, and that's it. Pero es un libro muy profundo. But it's a very good book. Incluso después que Jonás llega a Nínive, In fact, after Jonas, he arrives to Nineveh, es otra enseñanza. it's another teaching. Pero hoy quiero decirte algo. But today, I want to tell you something. Más bien And preguntarte algo. I'm going to ask you something. ¿Te atreves a reconocer que has tomado malas decisiones? Do you dare yourself to acknowledge that you have taken bad decisions? ¿Te atreves a reconocer delante de Dios que has huido de tu llamado? Do you dare to acknowledge in front of God that you have run away of your calling? Porque si es así, Because if it's that way, te tengo la mejor noticia. I have the best news for you. Dios quiere derramar su gracia en tu vida. God wants to pour out his grace on your life. Hay gente que necesita There is people that need escuchar lo que Dios ha hecho en ti. to hear what God has done in you. Y si hay una muestra de gracia tan grande en la palabra, And if there is such a grace in the word, es la que Jesús nos mostró. it's the grace that Jesus showed to us. Porque yo leyendo la historia de Jonás puedo decir: Dios mío, qué hombre tan desobediente. Because while I was reading the story of Jonas, I can say, oh my God, what a man so disobedient. No, porque si Dios me dice: Melanie, te vas para Honduras, Because if God tells me, Melanie, you are going to Honduras, yo me voy a vivir 10 años. I'm gonna
go there for 10 years. Se nos hace muy fácil juzgar, It's so easy for us to judge, pero no se nos hace tan fácil reconocer. but it's not so easy for us to acknowledge. Y puedo juzgar a Jonás, And I can judge Jonas. pero ¿y yo? What about me? ¿Ustedes saben cuántas faltas de respeto? Do you know how many times I've been disrespectful? ¿Ustedes saben cuántas mentiras yo he dicho? Do you know how many lies I have said? Pero llegó Jesús y su gracia. But Jesus came in His grace. Y gracias a eso soy salva. And thanks to that, I'm safe. Y gracias a eso And thanks to that, puedo seguir avanzando al cumplimiento. I can keep on moving forward to the fulfillment. Pero me he propuesto, But I have me he propuesto a avanzar y a reconocer. But I'm willing to advance and acknowledge, Porque es de la única manera because it's the only way que puedo conocer su gracia. that I can get to know His grace. Hay que entender algo. We must understand something. Dios no está molesto contigo. God is not mad with you. Él solo está esperando He's just waiting a que yo tome la decisión for me to take the decision de avanzar a su cumplimiento. to move towards His fulfillment. Y que aún en medio de mis malas decisiones, And that even in the middle of my bad decisions, Dios manda un pez God sent a fish para que me proteja en el mar so it could protect me in the sea y pueda revelar su gracia. and could reveal His grace. Le pido que se pongan de pie I'm going to ask you to get up y que hagamos una oración todos and for us to make a prayer y repitan después de mí. and repeat after me. Dios, God, hoy reconozco que necesito de ti. today I acknowledge that I need from you. No quiero correr lejos de mi llamado. I do not want to run away from my calling. Hoy quiero avanzar hacia tu cumplimiento. Today I want to move towards your fulfillment. Clamo a ti, Señor, I claim to you, Lord, y me declaro and I declare que estoy completamente that I'm completely cubierto de tu gracia. covered by your grace. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Quiero leerles Filipenses 3 del 14 al 13. Tranquila, France. I want to read Philippians 3:14 to 13. Y dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. Olvídate del pasado. Forget about the past. Ya saliste de ese pez. You're out of that fish. ¿Hay consecuencias por las decisiones? Claro que sí. Is there consequences due to the decisions? Of course there is. Pero yo sigo avanzando a lo que Dios me prometió. But I'm moving forward to what God promised me. Yo sigo avanzando hacia el cumplimiento, I'm moving forward to the fulfillment, a lo que Dios me llamó. to what God called me. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Le pido a Brenda.